Ay, hello. Good afternoon. So, shoutout portion po tayo ngayon, guys. Shoutout portion. Ang unang isa-shoutout ko po ngayon si Marchi Vlogs. Thank you so much po kay Marchi Vlogs. Shoutout. Zile yo lड़कियाल मिले 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 Shoutout po kay Elina Direk. Thank you so much po. Maraming salamat po. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shoutout po kay Abay TV. Thank you so much po kay Abay TV. Maraming salamat po. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shoutout po kay Fix and Review. Thank you so much po sa paharang. Maraming salamat po kay Fix and Review. Thank you so much. zile yo lड़कियाल मिले 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 Thank you so much po kay Raymond Sanuse. Shoutout po kay Raymond Sanuse. Thank you so much po sa pagsishare. zile yo lड़कियाल मिले 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 Maraming salamat po kay GC Adventures. Shout out po kay GC Adventures. Thank you so much po. Maraming salamat po sa suporta at saka sa paharang. zile yo lड़कियाल मिले 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 So, shout out po kay Albert Colarina. Thank you so much po kay Albert Colarina. Shout out. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay Share Your Blessings. Thank you so much po kay Share Your Blessings. Maraming salamat po. Shout out. zile yo lड़कियाल मिले 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 So, shout out po kay Lourdes Wasin. Thank you so much po sa suporta. Maraming salamat po. zile yo lड़कियाल मिले 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 O, shout out po kay Rafi. Ayan po si Rafi. Nagpa-shout out po ito si Rafi. Maraming salamat po sa suporta. Thank you so much. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay Gingyin TV. Thank you so much po kay Gingyin TV sa suporta. Thank you so much po. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay Bong Tain Hanay PTT. Bong Tain Hanay PTT. Shout out po. Good afternoon kang Bong Tain Hanay PTT. Shout out. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay Marcelo Matos. Thank you so much, Marcelo Matos, for always visiting and watching my videos. Thank you so much, Marcelo Matos. Shout out. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay Rizel Lazok. Thank you so much po kay Rizel Lazok. Maraming salamat po sa suporta. Shout out. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay Kusina ni Mamay. Kusina ni Mamay. Thank you so much po. Maraming salamat po sa suporta. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay Eve's Kitchen. Thank you so much po kay Eve's Kitchen. Thank you so much sa suporta. Maraming salamat po kay Eve's Kitchen. zile yo lड़कियाल मिले 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 O shout out po kay Ninita Tirano. Shout out po kay Ninita Tirano. Maraming salamat po sa suporta. Sa panonood po sa videos ko. Thank you so much po, Ninita Tirano. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay GB Balazi. Shout out po kay GB Balazi. Thank you so much po sa suporta. Maraming salamat po kay GB Balazi. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay Morang Olam Recipe. Shout out, thank you so much po, Morang Ulam Recipe. zile yo lड़कियाल मिले 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 Shout out po kay Simpleng Luto ni Mudra.
Shoutout po kay Simpleng Luto ni Modra. Maraming salamat po sa suporta, sa panonood po sa video ko. Thank you so much. Simpleng Lutong ni Modra. zile 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 eu alerg Gal mile 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 Shoutout po kay Master TV. Thank you so much. Maraming salamat po kay Master TV. zile 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 eu alerg Gal mile 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 Say, shoutout. Shoutout po kay Saysay. Nadre si Saysay. O, ali ba? Lantaw dari say, ali say. Ali, lantaw kay dari. Ali. Shoutout po kay Saysay. Ano siya, pilido ni Say? Tumakin? At Saysay Tumakin. Shoutout. Shoutout po ni Mama. Si Mama Dre, nag-cellphone. Busy kay si Mama sa cellphone. Shout out sa inyong duha kay Papa Pod. Shout out dito si Papa sa balkon. Naghigda-higda. O shout out po kay Catherine Gaviola Vlog. Shout out po kay Catherine Gaviola Vlog. Thank you so much po sa suporta. Maraming salamat po. Ayan, marami pong mga bata diri ngayon. Diri mo sa likod. Lantaw mo? Ayan, may mga bata dito tayo. Oh, maraming mga bata. Gusto daw nilang mag-shoutout. Sige, shoutout mo. Shoutout. Shoutout kay Dayan. Naroon si Dayan, oh. Shoutout kay Dayan, kay Saysay. Shoutout. Ayan, kisa ni anak, oh. Kisa ka dong? Kisa ni anak? Ha? Kisa mo kang anak? Anak ka ni Angging? Shout out kay Wawa. Si Wawa dire. O shout out po kay JC Boy. Thank you so much po kay JC Boy. Maraming salamat po. Marami pong mga bata dire ngayon, guys. Kasi, ayan o. Ayan, maraming mga bata dito ngayon. Ayan. O shout out mo, shout out. Shout out sa imong mama. Kaya ito, abroad sa imong mama, no? Shout out ni Mama Ina. Ma, shout out. Nako dire. Sige na. Shout out po sa mga bata nga nadire sa Luyo. Shout out sa mga sino pa yung hindi ko pa na shout out. Ayan, wala na po ata yung isa shout out po. Shout out kay Vivian Vlog. Thank you so much po kay Vivian Vlog, ha? Ano man? Nahulog? Ayan, maraming mga bata dito ngayon, ha? Gituklod na rin nyo. Inyong kuhan dito? Ayun, biyay si kuhan. Makasilaman ni mama. Ayun, naghilak. Ayan. Wala ko kaila. Wawa. Balita dito. Wawa. Sabag. Dunggan ka na. Brada na. Wala ka na nahiluin ako. Siya din na. Oo. Ang bata pa siya. Ay, iyan mo nag-i-edit. Hello, shout out. Well, thank you so much po. Hanggang dito na lang po ang shout out po natin, guys. Sa next shout out na naman. Thank you so much po sa mga thank you so much po sa mga secret viewers po natin, sa mga viewers po natin, sa lahat ng mga viewers natin. Shout out po sa inyong lahat. Thank you so much po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Bye-bye, say. Bye-bye. Bye-bye.